Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa annal qur'ana lan yakini ing sak temene Al-Qur'an wa jami'a kutubillahi lan sak temene sakabehane pira-pira kitab Allah al-munazzalati kang den turunake apa kutub ai ala ba'dir rusuli tegese ing atase sebagiane para utusan iku hakun kang nyoto atau kang bener, dan meyakini bahwa sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada sebagian para utusan itu hakun, merupakan suatu kebenaran, suatu hal yang nyata benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal kutubu maka utahi pira-pira kitab al-munazzalatu kang den turunake apa al-kutub iku mi'atu kitabin ono 100 kitab wa arba'ata asyara lan 14 apane kitaban kitabe. Jumlah seluruh kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusan itu adalah 114 kitab. Ada 114 kitab yang pernah Allah turunkan kepada para rasul. Khamsuna utawi kang 50 iku ala syisa. Ini dalam cetakan yang lain pakai sa. Iku ala syisa den turunake ing atase Nabi Syith. Wa salasuna lan utawi kang 30 kitab iku ala Idrisa den turunake ing atase Nabi Idris. Wa isyruna lan utawi kang 20 kitab iku ala Ibrahim den turunake ing atase Nabi Ibrahim. Wala khilafalan ora ana pasulayane ulama iku maujud fi hadza ing dalem ikilah khamsuna ala syita ila akhirih. Adapun perincian dari 114 kitab yang pernah Allah turunkan tersebut, yakni 50 kitab ini diturunkan kepada Nabi Syith. Jadi Nabi Syith menerima 50 kitab dari Allah. Wasalasuna ala Idrisa, sedangkan yang 30 kitab ini diturunkan kepada Nabi Idris. Wa isyruna ala Ibrahim, sedangkan yang 20 kitab ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wala khilafa fi hadza, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai perincian ini, yakni yang 100 kitab ini, 50 kepada Nabi Syith, 30 kepada Nabi Idris, dan 20 kepada Nabi Ibrahim. Ini ulama sepakat. Waktu lifalan den sulayake ulama apa fi asyrati suhufin ing dalam 10 pira-pira mushaf. Faqila maka den dawuhake apa nuzilat dawuh nuzilat den turunake apa asyrah ala Adam ing atase Nabi Adam. Wakila lan den dawuhake apa ala Musa dawuh ala Musa den turunake apa asyrah ing atase Nabi Musa qabla Taurati ing dalam sadurunge kitab Taurat. Sedangkan yang 10 kitab lagi, karena tadi totalnya adalah 114, yang 100 kitab ini sepakat ulama bahwasanya perinciannya adalah 50 kepada Nabi Syith, 30 Nabi Idris, 20 Nabi Ibrahim. Sedangkan yang 10 lagi itu masih diperselisihkan oleh ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya nuzilat ala Adam, diberikan atau diturunkan kepada Nabi Adam, sedangkan menurut pendapat lain ala Musa, diturunkan kepada Nabi Musa qabla Taurati, sebelum kitab Taurat diturunkan. Jadi sebelum kitab Taurat diturunkan, Nabi Musa telah menerima 10 kitab lagi atau 10 mushaf. Wa nuzilat lan den turunake apa at-Tauratu kitab Taurat ala Musa ing atase Nabi Musa. Wal Injil lan den turunake apa kitab Injil ala Isa ing atase Nabi Isa. Waz-Zabur lan kitab Zabur ala Daud ing atase Nabi Daud. Wal Furqan lan kitab Al-Furqan yakni Al-Qur'an ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tadi perinciannya sudah 100 ditambah 10, 110 tinggal 4 lagi, yang mana perincian yang 4 ini adalah
untuk kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Furqan yakni atau Al-Qur'an disebut juga Al-Furqan yakni yang bermakna pembeda, karena di dalamnya ini merupakan petunjuk untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal aula monggo utawi kang luwih utama iku alla ya'taqida yen to orang yakini to nekotake sapa syakhs al adada ing itungan atau wilangan al muayyana kang den tentukake apa utawa kang tertentu apa adad faqad mongko halih belagane al adad al muayyan balil wajibu balik utawi kang wajib iku jazmul aqidati mantepe akidah utawa keyakinan bima kelawan barang waroda kang wis tumeka apa Al-Qur'anu Al-Qur'an al-azim kang agung apa Al-Qur'an bihi kelawan nerangake minat Taurati bayane saking kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wal Zabur lan kitab Zabur wal Furqani lan bayane saking kitab Al-Furqan wa min inzali suhufin lan bayane saking den turunakene pira-pira mushaf ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa suhufin lan den turunakene pira-pira mushaf ala Musa ing atase Nabi Musa. Adapun pendapat yang paling utama menyatakan bahwa kita tidak diperintahkan hanya sekedar meyakini atau mengetahui jumlah tertentu mengenai berapa banyak kitab yang telah Allah turunkan. Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah jazmul aqidati, yakni memiliki keyakinan yang sangat kuat, yang sungguh-sungguh bima waradal Qur'anul azimu bihi, terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan, yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an azim, minat Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqani, mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab Al-Furqan atau Al-Qur'an, wa min inzali suhufin ala Ibrahim, dan juga diturunkannya mushaf-mushaf terhadap atau kepada Nabi Ibrahim, wa suhufin ala Musa, dan juga mushaf-mushaf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa selain kitab Taurat. Wa amma ma lan anapun utawi kitab ada kang liyani apa mazalika ing mengkono ma warada Al-Qur'anul azim bihi ila akhirih iku fayu'minu mongko iman sapa syakhs bihi kelawan ma ada zalik ijmalan kelawan gemblengan la tafsilan ora kelawan perinci. Sedangkan kitab-kitab selain yang telah disebutkan oleh Al-Qur'an, yakni Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain sebagainya tadi, maka seseorang hanya diperintahkan untuk beriman kepadanya secara global, tidak secara terperinci. Jadi hanya diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah niki telah menurunkan kitab-kitab atau mushaf-mushaf kepada para nabi. Tidak harus terperinci kepada nabi siapa saja, itu tidak. Beda sedangkan kalau kitab Taurat ini kita harus yakin dan tahu bahwasanya Taurat diberi Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Wa'lam lan ngerti sira anna mimma ing sak temene iku setengah saking barang yajib kang wajib apa i'tiqaduhu ngiyakini ing ma anna lillahi utawi sak temene iku tetep keduwe Allah, isimnya anna al-muakhkhar ta'ala halimur sapa Allah kitaban utawi kutuban utawi pira-pira kitab, jamak kutuban utawi pira-pira kitab, anzalaha kang wis nurunake sapa Allah ing kutub ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah, bayyana kang
wis mertelakake ton nerangake sapa Allah fiha ing dalem kutub amrohu ing perintahe Allah wa nahyahu lan larangane Allah wa wa'dahu lan ing janjine Allah wa wa'idahu lan ing ancamane Allah. Dan baru diketahui bahwa sesungguhnya termasuk dari apa yang harus atau yang wajib kita yakini, yakni meyakini bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, yang mana di dalam kitab-kitab tersebut Allah menerangkan atau menjelaskan tentang atau mengenai perintahnya dan larangannya dan janjinya Allah kepada orang-orang yang beriman dan ancaman Allah kepada orang-orang yang kafir. Qala dawuh sapa Al-Hafidz Ad-Dilami nyadane Syekh Dilami warada fil khabari ing dawuh warada fil khabari warada ustumaka fil khabari ing dalam hadis apa anna Jibril sak temene malaikat Jibril iku nazala tumurun sapa Jibril ala Adama ing atase Nabi Adam isnatai asyrata marratan isnatai asyrata kelawan ping rolas apane marratan ambalani wala Idrisa lan ing atase Nabi Idris arba'an kelawan ping papat wa ala Nuhin lan ing atase Nabi Nuh khamsina kelawan kaping 50 wa ala Yaquba lan ing atase Nabi Yakub arba'an kelawan kaping 4 wa ala Ibrahim lan ing atase Nabi Ibrahim arba'ina kelawan 40 ambalan atau kaping 40 wa ala Musa lan ing atase Nabi Musa arba'amiatin kelawan kaping 400 ambalan wa ala Ayyub lan ing atase Nabi Ayyub salasan kelawan 3 ambalan wa ala Isa lan ing atase Nabi Isa asyron kelawan 10 ambalan wa ala nabiyina lan ing atase nabi kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an kelawan kaping 4 wa isyrina lan 20 apane alfa marratin 1000 ambalani fil manami ing dalam tingkah sari wal yaqazati lan boten sari. Qala al-Hafidz Ad-Dilami Syekh Al-Hafidz Ad-Dilami berkata warada fil khabari anna Jibrila nazala ala Adama isnatai asyrata marratan. Sesungguhnya malaikat Jibril pernah turun kepada Nabi Adam sebanyak 12 kali. Wala Idris arba'an, sangkan kepada Nabi Idris malaikat Jibril pernah turun sebanyak 4 kali. Wa ala Nuhin khamsina, sangkan kepada Nabi Nuh ini sebanyak 50 kali. Wa ala Yaquba arba'an, pada Nabi Yakub sebanyak 4 kali. Wa ala Ibrahim arba'ina, dan turun kepada Nabi Ibrahim sebanyak 40 kali. Wa ala Musa arba'amiatin, dan kepada Nabi Musa sebanyak 400 kali. Wa ala Ayyuba salasan, dan kepada Nabi Ayyub sebanyak 3 kali. Wa ala Isa asyron, dan kepada Nabi Isa sebanyak 10 kali. Wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isyrina alfa marratin. Sedangkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril pernah turun kepada beliau sebanyak 24.000 kali fil manami wal yaqazati, baik dalam kondisi atau keadaan Nabi sedang tidur yakni melalui mimpi, wal yaqazati atau terbangun atau terjaga ketika Nabi tidak dalam keadaan tidur. Jumlah totalnya adalah sebanyak 24.000 kali malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.